हेलो फ्रेंड्स नमस्कार फ्रेंड्स जदि कौन अंचल रेलपथ नाही तेबे उक्त अंचल परिवहन एवं सामग्रिक विकास निमंते नूतन रेलपथ निर्माण पाई रेल विभाग को केमिति एक दरखास्त बा चिठी लेखा जाए आसंतु ए वीडियो माध्यम संपूर्ण भाव जानिबा। प्रथमे लेखन्तु माननीय श्रीजुक्त महाप्रबंधक महोदय पूर्वतट रेलपथ जोन भुवनेश्वर ओडिशा विषय रियामाल एवं तिलैबणी अंचल रे नूतन रेलपथ निर्माण निमंते निवेदन। महाशय आम्भे देवगढ़ जिला रियामाल एवं तिलैबणी ब्लॉक रो जनसाधारण लेखि जणाइबार कारण एही कि जे आम अंचल रे स्वाधीनतार 79 वर्ष पूर्ति परे मध्य कौनसी रेलपथ निर्माण करा जाई नाही। रेलपथ नथिबा जोगु आमर सहज यातायात सुविधा संभव नहेबा सह यातायात पाई खर्चांत बढ़ुछि। सुगम रास्तार अभाव जोगु व्यवसाय और वाणिज्यर विकास होई पारु नाही। कृषक मानक उत्पादित द्रव्य बाह्य बजार को सहजरे ट्रांसपोर्ट करने को समस्या उपजुची। शिक्षा सुविधार उन्नति हेउ नाही। भुवनेश्वर कटक भली सहरांचल को जाई चिकित्सा सुविधार प्राप्ति निमंते कौनसी सुव्यवस्था नाही। एपरिकी आम देवगढ़ जिला प्राकृतिक सौंदर्य रे परिपूर्ण होई मध्य पर्यटनर उन्नति क्षेत्र रे
ପଛରେ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ରହିଛି। ବାହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅନୁନ୍ନତ ସଡ଼କ ପଥ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିସହ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଅଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉନ୍ନତ ସଂଯୋଗ ପଥ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶର ଗତି ନିମ୍ନଗାମୀ ଅଟେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ କି ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲେ ଆମ୍ଭେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ଇତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୃନ୍ଦ ରିଆମାଳ ଏବଂ
तिलैबणी अंचलर जनसाधारण स्थान रियामाल एवं तिलैबणी तारीख 18/10/2025 एठारे जनसाधारण दस्तखत रहिबो। सो फ्रेंड्स एथिरे व्यवहृत ठिकना एक शिक्षणीय उद्देश्य निमंते प्रदान करागला। धन्यवाद।